Stairway to Heaven. Si Jayden yung brief. Masakit na, Brit. So yan. Yes. Jay! O, di ba? Yung ano? Pagtawid. Tapos yung pila na naman. Jayden! Ganda nga dito eh. Ayaw pa nila tumawid dito. Papa Jay. Oh. Hi. Jackson. Naka-video yan. Naka-video to. Okay, one. Oh, dali na. Go. One. Kayo muna dito. Gitna kayo. Gitna. Sayos. Okay. 1, 2, 3. Smile. One more. Okay. Alin dyan? Juice? Ay, shawarma. May watermelon. Oh, sige. Ay, gusto ko shawarma. Yes. Tara na. Spider-Man! Labas mo ang kapangyarihan mo! Sangre. Sangre! Sangre. Sangre Adam! Ganda na ulap eh. Salamat po! Okay. Wala na. Cut. Dito kayo sa gitna. Picture. 1, 2, 3. Smile. Okay, lakad. Go! Lakad! Go! I love the gig! Sayos, ikaw naman mag-vlog. Dalawa ka naglalakad. Ikaw naman. Portrait? Ganyan lang pang YouTube. I love the gig! Ay, kita nga lang. Pakita tayo kay Sayos. Pakita tayo. Okay na yun, Sayos. Ano yan? Stop. Okay. Oh, dali. Magandang gabi po. Pakiusap lang po. Bawal lubuhan mga namin na limang Sayos. Okay, 1. Go, 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 go. Stella. Wait lang, Tito Jay. Ay, Tito Jay. Ang cute. Okay. Smile. Okay. Sunday mo sa sapatos. Ganda. Ay, pasok tayo doon, oh. Ganda pa. Tunnel naman tayo. Dali ba, unahin mo siya. Gusto niya unggoy.
Jay. Laksan, My go. Zebra! Sige, tawid sa bahay eh. Oh, picture sila dyan, picture. Oh, one. One, two, three. Ay, may tali. Oh, Jay. Dito. Tingin ka dito. Unday. Ikaw naman. Totoo. Three.